Speaker sir, 108 पडे हा. I just want to take back some years back. 108 म्हणलं किती हल्लें पहिले तेन्ना एम्ब्युलन्स देखून हाडली. लोक घरा कोसान कितको वताले पेशंट. आमगे शेजऱ्याक आमगे घरांत एक गाडी आसली आनी आमी लोकांगे सगळ्यांगे पेशंट राती देखून उठोन वताले. कित्याक गाडी आसलो मग देवान आमकां दिलो मग गाडी. आज 108 असो जाल्या की 108क चड टायम लागला. आतां आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम द मिनिस्टर 108 तुका हाऊ लॉंग डज इट जनरली टेक फॉर अ पेशंट टू रीच घरा कोसान पिकअप करून हॉस्पिटलान पावपाक एक कितू वगत लागतलो. यू गिव मी वन एप्रॉक्सिमेशन. आय डोंट वॉन्ट एवरीवेअर आय कॅन अंडरस्टँड. समवेअर इट इज फार, समवेअर इट इज क्लोज बाय. Point of where it is stationed, sometimes it is far, sometimes there are more accidents where ambulances are rushed somewhere else. But I want to know generally, specifically from the minister, so busy ha, from the minister, whether how much time he should be able to tell me that a patient should be taken to hospital from the place where he is identified, from his house, could be from the market, could be anywhere, to the first hospital or the first point. What is the first point? And how it is calculated? GMC orpache, hospice orpache, whether any mechanism is there, how to do it? I want an answer. Speaker sir, honourable member has asked several questions and several. I think we have given you a detailed answer. If there is anything specific, actually this was a service that was started for the benefit of the people. And Speaker sir, just like honourable member mentioned केल्लें आसा की 108 चे पयलीं परिस्थिती लोकांची बिकट आशिल्ली. And आयज he'll appreciate. पण तरी बी आयज कितें आहा, एम्ब्युलन्सीस ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी 4-5 वर्सां नंतर आमकां चेंज करपाक जाय. मुख्यमंत्री कडेन हांवें सांगल्या प्रमाणे डिमांड्साच्या वेळार आमी बसून हे रिफर्बिश करून एक्झॅक्टली वेगळे तरेन आमी कशें आमी फुडें व्हरपाक जाय हेजेर आमचें काम चल्लां. पूण तो जे सांगता तेजे स्पेसिफिकली ताका सगळें खबर आहा. तो ताका 108 कशी चलता, कितें चलता, केन्ना केन्ना तेंचेर प्रेशर इतलो आसता की केन्ना केन्ना मातसो वेळ लागू येत. पूण ताका जर कितें स्पेसिफीक ताका जर स्पेसिफीक कितें दिसता की सजेशन काय क्वेश्चन ताणें विचारूंक जाय ताणें विचारचें. स्पीकर सर. स्पीकर सर, तो म्हणटा कांय कंप्लेन नाही म्हणटा 108ची. कंप्लेंट स्पीकर सर, कंप्लेन म्हणजे कितें स्पीकर सर? कंप्लेन हांवें जर आतां उत्तर एसेंब्लीचेर जर दिल्यार कंप्लेन बरयल्या हांगा 23 कंप्लेन. हांव म्हणना तशें 23 कंप्लेन म्हणून तूं म्हणटलो तें डिबेटेबल आहा म्हणून 23 कंप्लेन आयल्या म्हणून. स्पीकर सर, हे कंप्लेन कशें आसता, केन्ना केन्ना लोक कोण रेजिस्टर करिना, केन्ना लोक रेजिस्टर करतात कंप्लेन्स. पण केन्ना वेळ लागता. डबल एमर्जन्सीज एका परिसरांत जाल्या उपरांत मागीर एम्ब्युलन्स सगळे कडेन धांवपळ एम्ब्युलन्साचीच आसता. लोड हेंचेर भरपूर आहा. आमचे कडेन आयजचे दिसा स्पीकर सर गेल्यार 50 एडवान्स लायफ सेविंग, गोंया एकूच राज्य आसा स्पीकर सर जे एडवान्स लायफ सेविंग सिस्टम्स आमी चलयता. म्हणजे सगळे इक्विप्ड आमचे एम्ब्युलन्सीस आसा. तरी बी तेंचो आतां तेंचें वय जाल्लें आसा. हे फ्लीट बदलपाची गरज आहा आनी आमकां आनी एक 20 एम्ब्युलन्सीस वाडोवपाची गरज आहा. पयर मुख्यमंत्री आहा, श्रीपाद नायक जी आहा, सगळ्यांनी आमकां एडिशनल एम्ब्युलन्सीस दिल्ले आसा. ते आमी हे करता. तेज्या भायर आमी बॅकअप एम्ब्युलन्सीस 4 दवरल्या. 5 कार्डियक एम्ब्युलन्स आमचे आसा. 4 न्यूनॅटल एम्ब्युलन्स आसा. 2 नवे हाडल्या. 5 हर्सवॅन आसा. ते हर्सवॅन वाडोवपाची गरज आहा. आनी एक बायक एम्ब्युलन्सीस फर्स्ट रिस्पॉन्डर 35 आसा स्पीकर सर. आतां तो जे म्हणटा तरी बी आमचेर पेज इतलो आसा. आयज रोहन गांवटेचे कॉन्स्टिट्युन्सी ते जंक्शन, ते कोकेरो जंक्शन म्हणटा तो हॉटस्पॉट आहा.